Wakazi wa kijiji cha Kashuga wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, waombwa kuhudumisha umoja na ushirikiana na kuhudumisha usalama eneo lao. Mwito ambao umetolewa naye mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto, eneo linalodhibitiwa na M23, ambaye ametembelea kijiji hicho na kukutana na wakazi. Musanga ameazimisha hata hivyo vijana kuondoka katika makundi yenye silaha hasa FDLR. Habari. Muko salama? Leo ninafurahi kufika Kashuga leo. Ninamaliza miaka 2 na sifike Kashuga. Tulifikaka hapa Kashuga mu 2024. Na ile siku tulifikaka Kashuga, siuwe watu wenye walikuwaka hapa. Ile siku tulifikaka hapa na tuko napigana na babandi. Mnakumbuka? Kuko wenye wanakumbuka? Tulikuwaka kwa hii kilima ya pale, babandi bakakuya na waza babandi ile siku tulibafukuzaka, depuis ile siku babandi abarudia Kashuga. Kunaisha 2 ans, ninakumbuka. Ilikuwaka mwezi ya 5 2024. Tunafurahi leo kurudia hapa kwetu Kashuga kuwasalimia na kuwaletea ujumbe wa uongozi wa chama. Uongozi wa chama ulitutumana Kashuga, ukasema tufike Kashuga tusalimie watoto ya Kashuga, tuwaambie kama chama iko nyuma yenu. Chama iko nyuma yenu, inaiwa shida zenu na tuko pale juu ya kubatetea, muyue kama hamutapataka shida na chama ikose kuwa pembeni yenu. Watoto ya Kashuga tunabashukuru kuko contribution yenye munafanyaka mu watu wenye wanajenga kwa hii arme yetu. Muko contribution ya watoto ya Kashuga. Kashuga na Kalembe muko parmi ya watoto benye, muko parmi ya watoto yenu benye balijitowaka kukuya mu arme yetu. Mujipigie mikono kwanza. Tunakuya baona tuko na vitu 2 wala 3 ya kuzungumuza na nyie. Ya kwanza ni security. Ya kwanza tunakuya zungumuza na nyie juu ya security. Muyue kando kando yetu huku kote kuko FDLR, kuko ba maimai, kuko Nyatura. Hizi Nyatura zenye ziko hapa na ba FDLR, niko na message ya kuwapatia. Message ya kupatia baba biana betu benye bako mu maimai na benye bako mu Nyatura, mubambie karibu. Mubambie karibu. Hapa nawaza kuko babiana benye balikuya jana 3 wala ngapi, baba niitie bakuye hapa. Benye balitoka mpori, ninataka bafike hapa nizungumuze na wako. Nawaza batoto ya Kashuga na kando kando ya Kashuga tutie nguvu kujenga kwetu. Hakuna mtu mwenye atatoka mbali kukuya jenga kwetu. Nta muntu numwe mwa baturage mwe bagashuka. Nta muntu numwe uzaturuka kure kuza kubaka Gashuga. Ni mwe ubwanyu dufatikanije tuzubaka Gashuga. Mwirinde amatwi y'abapolitisiye b'Kinshasa, mwirinde amatwi y'amabande ari kwirwa yiba abaturage, mwirinde ayo matwi yabo, mubireke, muze abana baze bitabire, tuzana umutekano wacu, tuzana amajamberi wacu, twubaki wacu. Hakuna mtu mwingine mwenye atatusaidia kujenga Kashuga na kando kando ya Kashuga bila sisi wenyewe. Sisi watoto wa Kashuga tukeshika, sisi wote tuketembea pamoja, tutajenga kwetu. Tutajenga kwetu Kashuga, tujenge kwetu Kashuga yenye haina ubaguzi wa ukabila, tujenge kwetu Kashuga yenye hakuna mtu mwenyeko yule ya mwingine. Tujenge kwetu kwenye kila mtu anaona hakuna mwenye anashinda mwingine. Kashuga ilipata shida mingi, wakina Wazalendo walifika hapa, wakina aba Mai Badomi walikuwa hapa, FDLR ilikuwa hapa. Mufundishe watu FDLR kwabo ni Rwanda, kwabo haiko Kongo. Mubyira abantu bose batuye hano hafi FDLR wabo ni mu Rwanda,
ntagi waba ari muri Kongo. FDLR zije mu Rwanda zireka abaturage bacu. FDLR nizitareka abaturage bacu tuzazihiga kugeza igihe tubakuriye mu butaka bwacu, kandi kugeza igihe bazarangirira iwacu niba badashoboye kuja iwabo. Mushaka abantu bose bagera kuri FDLR muzibyire ntabwo zizatsindira urugamba. Mushaka abantu bose mutafute watu yote benye wanaiwa kwenye FDLR ziko, na mutafute kwenye benye wanaiwa kwenye aba babiana betu, kwenye bako ni bandugu zetu, ni baloko yetu, batoke mupori tujenge kwetu. Mupatie message aba babiana betu benye bako mupori bakuye tujenge kwetu. Baache danginyiwa na Kisekedi na Ndayishimiye. Kisekedi na Ndayishimiye habatabafikisha fasi. Aba babiana baliona kuendelea kuiba mbuzi za watu na kuua watu, bakaamua kutoka mupori. Aba babiana balikuya jana, baliitika wito yetu ginsi tuko na baita babiana bote batoke mupori, na tunapata wakati na aba bako hapa tuite bote benye bako mupori bakuje. Babiana bote benye bako mupori, benye bako nakimbia pamoja na FDLR bakuje tujenge kwetu. Aba babiana benye bako hapa tutababeba Rumangabo baende bajifunze, bayuwe kuchunga raia kama ni nini. Ujinga yenye iko ndani mukichwa yabo ya kuiba raia yetu, kukula mbuzi za watu na kubaua, bibatoke ndani nabo bavale sawa baroko benzabo, bavale mzuri, tubapokeleshe bajenge inchi yabo. Muko banaume tuboneho guhamagara abantu bose baba basore basize mu mashamba. Aba basore tugiye kubaha mikoro bivugire, tugiye guhamagara abantu bose basigaye mu mashamba, nibaze, ni barumuna bacu, ni bakuru bacu, baze twubake iwacu. Aba bantu ntago ari bwo bwa mbere baza, n'abandi baraza, iyo baje turabakira, n'abandi bose turukubahamagarira kuva mu mashamba. Tunaita bote benye banabakia kama bako mu bazalendo, kama ni Pareko, kama ni Nyatura, kama ni Mai Mai, ni bandugu zetu, ni bakongomani kama sisi, wakuje tujenge kwetu. Bote benye bako mupori hatutabafanya kitu. Aketoka mupori na silaha atakuja ende Rumangabo, aende kumasomo, akemaliza akuya chunge bazazi yake sawa ginsi tuko na komboa inchi yetu. Lakini batuambilie benye banabakia, bale benye banabakia pamoja na FDLR na ziko na badanganya. FDLR kwabo haiko Kongo, FDLR kwabo ni Rwanda. Kisekedi na batumikisha kama kapoti, Kisekedi na batumikisha juu ya interest zake. Bayuwe kama Kisekedi na Ndayishimiye bako na badanganya, baende kwabo. Babiana bote benye bako pamoja na FDLR baachane na FDLR. Sisi hatutaenda fasi na habata tuweza kwa vita. Nguvu zenye ziliwatosha kuanzia Bunagana mpaka Goma mpaka Bukavu, zile nguvu zishaji multiplier fois 10. Hata batakuya wakamate mwingine siku 2-3, lakini tutabatosha. Hii vita habata iweza. Hii vita yenye tuko napigana, tuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Na waza mtu mwenye iko pamoja na Mungu na mwingine mwenye iko pamoja na shetani, siwe kama shetani anaweza shinda Mungu. Hapa kuko pastor harije shetani yatsindimana. Turi kumwe n'Uwiteka, turi kumwe n'Imana, niyidufasha kuko ibyo turwanirira bizi. Iziko turwanira kubera karengane, ariko bari kumwe na shetani kubera kwica abantu no kwiba abantu, ntabwo uruhande rwabo bashobora gutsinda kuko bari kumwe na shetani. Babiana, mimi ninabambia felicitation, muko banaume muri abagabo, mwateye intambwe ya kigabo, mwakoze cyane. Mumenye ko muje mu muryango mwiza, umuryango mujemo ni ARC, igisirikari cyacu kitwa ni Mouvement Révolutionnaire Congolais. Muje muri ARC, igisirikari cyacu kirabakira neza, kandi tubambike kuva hasi kugera hejuru, kandi tubahembe. Rero muri abagabo ntacyo nababyira usibye kubashimira. Muite mwambie benye banabakia batoke mupori, tutabapokea sawa nyinyi muko baloko zetu na bakubwa zetu benye banabakia kule, mubambie karibu. Jambo sana. Jambo. Na sie tunashukuru Mungu kutoka mpori.
tunatokea Mkote ya Bibu. Kwa jina Ndaisaba Eme. Nilikuwa S3 Brigade ya 5e secteur ya Queen. Kwa Queen bigira abagabo kama munamuyuwa siyo. Sasa njo tuliona mpori binadushinda, nikaambia wapeti yangu tutoke mpori tutafute komanda mwenye tunayuana. Tukasema hatuwezi yuwa kwenye komanda mwenye tunayuana kwenye iko. Kasema tuende Kashuga. Tukapanga njia usiku yote, tukaona tunafika Kashuga. Na sie tunashukuru Mungu kufika kubarabara. Pale kwenye mlikuwa, pale kwenye babigira bagabo bako, njo kwenye Lieutenant General mkuu wa numero E wa FDLR yiko. Mlikuwa mnamuonaka? Ndiyo Jamari. Niko nasema FDLR pale mnazionaka? Ziko. Mlikuwa mnatumika pamoja? Muko wanaume muite na wengine. Sasa benye banabaki unaweza bambia nini? Biko munjia nabo biko banakuya tu ni kwa juu habaywe hizi njia mzuri. Nabo biko munjia. Vuga mu rurimi bakumva. Abasigaye urababyira iki? Abasigaye nje nabasabira kugira nabo bagera ku muhanda bakagira amahoro nkago nagira. Nibyo nabashimira. Asante sana. Aba ni wanaume, unaona wanatoka mpoli. Chakula yenye mlikuwa mnakulaka mwarya ibiryo bimeze gute? Mlikuwa mnachokula kule chakula namna gani? Chakula yenye tulikuwa tunakula soda na kulaka mubaya tu na wiko mu magumu ni kukula hizi hii chakula yenye natoka kama pombe. Ya wapi? Madepe. Murikumva ko baryaga amadepure? Amadepure murayazi? None amadepure usibye kuyakora mu rwagwa ni ibiryo? Urukumva abana bacu barumuna bacu batari guteseka? Sijue kama batu benye banayua depre mu Kiswahili siwe kama di depre tu. Ni yenye natokaka ndani pombe ya kasiksi, haiko kitika ya kukula, njo yenye bako nakula kule mpori hakuna chakula. Mangola. Munakula kama depre na nini? Madepre tu. Hakuna na kupata na nani na savo, chumvi ni shida. Jeshi. Hakuna. Nyinyi hamusikie kama watoto yetu banateseka. FDLR zinakamata bandugu zetu anotage, zinakamata baloko yetu na bakubwa yetu anotage, zinabadanganya batu banabakamata anotage, banaishi maisha ya huruma. Kukula madepre hakuna chumvi, hakuna maragi, banakula ile madepre. Hivi hapa watoto tunaenda tuwapatie chakula mzuri, bakule kabugali, bakule kamboga, bakule chakula mzuri sawa watu wazima. Sisi jeshi yetu inavala mzuri kuanzia chini mpaka kukichwa na banakula vizuri. Andehoro ya kukula vizuri banapata na pesa ya kutia kumufuko. Sasa tunaita benye banabakia bote batoke mupori bakuje tujenge kwetu. Bakuje tujenge jeshi ya mzuri, bakuje kwetu, baachane na FDLR. FDLR ziache badanganya na gouvernement Kisekedi ache badanganya. Kwani gouvernement Kisekedi juu ya extremisme njo benye nabo banakamatana na FDLR kudanganya baloko yetu na bandugu zetu babakie mu bitu benye habina maana. Mukwetu mupiganie inchi yenu, mukwetu jenge inchi yetu, inchi yenye haina ubaguzi, inchi tutie maendeleo mbele. Asante babiana na courage. Nawaza mumesikia shida za bandugu zetu zenye bako nateseka. Banyagashuka murukumva mateso y'aba bahungu babamo. Iyo sohotse mu shamba rero icyakora ni ikintu kuza kwibihene, akiba inkoko, akiba ibyo kurya kugira abone ibyo kurya. Mbese mwe abaturage no guhinga bari guhingira bari mu ishamba. Murukubona atari agahinda? Mwa abaturage mwe murukubona atari ibibazo?
turabasaba rero mwabaturage mwe mushiremo imbaraga aba basore bose mubagezeho message, uzababona aho mwababona mwagiye mu murima mubyira abo basore barumuna bacu bari mu mashamba bari kurya amadepure bari kwiba imyaka y'abandi, baze twubaka igisirikare cyiza, baze mu gisirikare kibagaburira, baze mu gisirikare kibambika, bave muri ibi bintu. Turukumvikana? Muri kubona aba bana bacu batari mu kaga gakomeye none, ariko mubishaka tugafatanya aba bana bose bava muri aya mashamba, dufatanya aba bana bave mu mashamba, muze twubaka iwacu. Intera hamwe ziri kubesha barumuna bacu, bakuru bacu, muri kureba kaga barumuna bacu na bakuru bacu ziri kubabesha, zasize zimenya amarasi wabo mu Rwanda, zimena amarasi wabo mu Rwanda, none ziri kuza kubesha barumuna bacu hano bari mu buzima bubi, kandi buriya buzima barimo tuzagomya kububashiramo. Ziriya ntera hamwe tuzazihiga, ubuzima barimo tuzazihiga kugeza igihe zizagira mu Rwanda. Ntabwo tuzigera tuzihakanya ko kwica abaturage bacu, hatutawapatia wakati hizi FDLR, hatutawapatia wakati ya kuongeza uwa bandugu zetu, tutawawinda mpaka siku wa mwisho atarudi kwa Rwanda. Tunaomba population ya Kashuga upendo, population ya Kashuga, hizi FDLR zilitoka Rwanda na guvernema Kisekedi bako natia ndani population yetu chachu ya ubaguzi wa ukabila. Tutaomba population nyie wote Kashuga na kando kando mupiganishe ubaguzi wa ukabila. Mujue kama hakuna kabila yenyeko yule mwingine, mujue kama kupendani na shinda vyote, na tukependa Mungu, tukependana tutakuwa tumependa Mungu. Tunasikilizana? Niba mubonye amabandi mubyira abasirikari hakiri kare. Jengine population ya Kashuga siwezi maliza na sibaelezee kama nchi yetu ilikumbwa na magonjwa yenye wanaita Ebola. Ebola iko na uwa bandugu zetu Ituri, Ebola iko na uwa bandugu zetu Beni na Butembo. Ebola iko, musiwaze muko naisikia ku radio peke yake. Ebola iko, malaria Ebola iko. Ebola haina dawa. Uzababwira ngo Ebola ifite umuti cyangwa urukingo azabababesha. Umudokteri uzaza ukababwira ngo Ebola ifite umuti azabababesha. Umuti wa Ebola ni ukwirinda. Kwirinda ni ugukaraba ku nsengero n'abana b'amashuri mbere yuko winjira ugakaraba. Ebola ntiyandurira mu mwuka, Ebola yandura uhuye n'umuntu ukamuramutsa. Abantu birinde